Silakan mengenakan sabuk paman, menegakkan keadaan kursi, mengunci meja serta mematikan telepon genggam Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Ladies and gentlemen, good morning and welcome aboard Airbus A320 Business Smoking Flight of Citylink Indonesia QG 9631 destination to Balikpapan. Captain Dimas Nugroho and AD Hermina, your senior flight attendant and all crew members are happy to have you on board. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat dan 4 jendela darurat. Meluangkan waktu sejenak untuk mencari lokasi pintu keluar terdekat. Baju pelampung ada di bangku kursi Anda dan yang pakai saat pendatang dapat diairi. Mohon untuk tidak dipindahkan dari tempatnya. Keadaan normal, your left face is located under your seat and to be silent for water evacuation. Please input the left button to open it. Fasten straps and put the end of the straps to tighten. Tarik tekan kedua tombol merah ini untuk menggembungkan sesaat sebelum Anda keluar dari pesawat. Jika Anda keluar melalui jendela darurat, gembungkan pelampung segera setelah Anda berada di atas sayap. Gary, could I take our position? Student jumping blazer. Passengers and operators should return to seat, fasten the seat belt and the documents. Thank you. Ladies and gentlemen, because of the bad weather, please be seated and fasten your seatbelt. For timing, please note this lavatory until the fasten seatbelt sign is off. Thank you. The local number is 8 minutes to 8 AM. The in Balikpapan is 1 hour ahead of Jakarta. Please fasten your seatbelt. Adjust your seat back into the correct position and lock your table securely. We would like to remind you that carrying narcotics and drugs is a violation of the law.
penumpang yang terpaksa mendatangi di Balikpapan, silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan. Mohon untuk dimatikan telepon genggam sampai tiba di ruang kedatangan.